اگر شما تحت رقم 2 نشسته باشید پس واریانت شما رقم 2 می باشد. داوطلبان عزیز، چطوری که شما میبینید مواد امتحانی به صنفخانه امتحانی در لفافه محکم آورده شده است و یگان نشانه آسیب دیدن یا کشیده آن وجود ندارد. برای همین برای کشیدن لفافه امین داوطلبی تحت رقم 15 از جایتان خیزید. داوطلب عزیز، شما از رقم 1 تا 15 یعنی غیر از رقم خودتان 15 و رقم 12 که حالا حضور ندارد یک رقم را نمبر کنید. رقم 7. مرحمت، شما شینید رقم 7 نزد من برید. داوطلب تحت رقم 7 شما داوطلبان را یک بار از امین بودن لفافه بیرون کنید. مرحمت. طوری که میبینید داوطلبان عزیز لفافه امین است و کشیده شده نیست. آفرین. اکنون میگذاریم به یک جایگی لفافه را میکشویم. مرحمت کرده مواد داخلی لفافه را برآورید. کتابچه های تست و لفافه امین که برای برگردانیدن مواد به مرکز ملی تستی می باشد. داوطلبان عزیز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. آفرین، تشکر. داوطلبان عزیز، عین حال من کتابچه های تستی رو به شما تقسیم میکنم و خواهش میکنم که به آنها دست نزنید. کتابچه های تست را مأمور امتحان طبق ترتیبات معین گردیده تقسیم میکند. نوابسته از آن که همه داوطلبان در امتحان اشتراک دارند یا نه، کتابچه تست بر روی میز هر یک داوطلب گذاشته می شود. پس آن مأمور امتحان به نزد تخته صنف امتحانی آمده حضور همه داوطلبان را تفتیش میکند. در صورت حاضر نشدن یکی از داوطلبان به صنفخانه امتحانی، مأمور امتحان با آواز بلند اعلان مینماید که داوطلبان محترم، امروز در امتحان ما داوطلبی تحت رقم 19 حضور ندارد. برای همین کتابچه تستی را میگیریم. در شاهدی شما ورقه جواب‌ها را در داخل کتابچه تست گذاشته و در لفافه امین میگذاریم. داوطلبان عزیز، برای نادرست تقسیمات نشدن کتابچه تست از شما خواهش می نمایم که کتابچه های تست را با رقم جای نشستتان و رقم اشتراک کد ورقه جواب ها مقایسه نمایید. رقم ها موافقت می کند؟ بله. از شما خواهش می نمایم که برای احتمالیت موجودیت غلط و کمبودی های چاپی یا تکنیکی یک مرتبه کتابچه های تستیتان را پورا بازنگری کنید. سراسیمه نشوید. به شما وقتی کافی داده شده است. خوشخط و خوانا نویسید. در ورقه جواب ها یگان علامت یا نوشتجات بر زیاد نگذارید. از سیاه نویس به ورقه جواب ها روی بردار کردن متن جواب را فراموش نسازید. وقتی برای دستوردهی داده شده به وقت عمومی امتحان داخل نمی شود. پیش از سپاریدن ورقه جواب ها در پروتکل رفت امتحان امضا گذاشتن را فراموش نسازید. داوطلبان عزیز، برای سپردن امتحان تیار هستید؟ بله. پس پیش از آغاز امتحان پس ورقه جواب ها را گشوده در جای معین شده ورقه جواب ها جمله زیرین را نویسید و امضا گذارید. با ترتیب گذرانیدن امتحان شناس هستند.
аз шумо хоҳиш менамоям ки китобчаҳои тестиро кушода ба иҷрои тест оғоз намоед. баъд аз омода шудани довталабон барои супоридани имтиҳон, маъмури имтиҳон ба соат назар карда, дар тахтаи синф вақти оғоз ва анҷоми имтиҳонро менависад. Ба довталабон иҷозат медиҳад, то ки китобчаҳои тестро кушода ба иҷрои тест оғоз намоянд. пас аз ин гуфтугӯи маъмури имтиҳон бо довталабон қатъ мегардад. танҳо дар ҳолати истисноӣ ба савол ё муроҷиати довталаб посух мегӯяду бас. معلم من سوال دارم. довталаби таҳти рақам 11 чӣ савол доред? سوالی رقم 5 با من نافهم می باشد. با من فهمونید. ин бандро як бори дигар хонед ва ба қадри фаҳмишатон ҷавоб гӯед. معلمم بیمار شدم، ممکن است که برم برایم؟ марҳамат карда китобчаи тестиатонро пӯшида ба як тарафи миз гузоред ва ҳуҷҷатҳоятонро гирифта ба назди ман биёед. бо сабаби бемор шуданаш довталаб маводи имтиҳонии худро пӯшида канори миз мегузорад ва ба назди маъмури имтиҳон меояд. довталаби беморро ба маъмури калон месупорад. маъмури калон довталаби беморро то бунгоҳи тиббӣ роҳбаладӣ менамояд. маъмури имтиҳон ин ҳолатро дар протоколи рафти имтиҳон қайд менамояд. агар бемории довталаб давомнок набошад ва ӯ худро барои супоридани имтиҳон омода ҳисобад, маъмури калон довталабро то синфхонаи имтиҳон роҳбаладӣ намуда ба маъмури имтиҳон месупорад, ки ин ҳолат низ дар протоколи рафти имтиҳон қайд мегардад. ҳангоми бо маводи ёрирасон барои имтиҳон ба даст афтидани довталаб дар синфхонаи имтиҳонӣ, маводи ёрирасони довталабро маъмури имтиҳон аз ӯ ситонида, дар хусуси ошкор шудани ин мавод забонхати довталабро мегирад. маъмури калон довталаб бо маводи ёрирасон ба даст афтод. намояндаи маркази миллии тестӣ ва роҳбари маркази имтиҳониро даъват кунед. маводи имтиҳонӣ ва маводи ёрирасон дар лифофаи махсуси пешбинишуда гузошта шуда, дар он довталаби тартиби имтиҳонро вайрон карда, маъмури имтиҳон, намояндаи ваколатдори маркази миллии тестӣ ва роҳбари маркази имтиҳонӣ имзо мегузоранд. ин ҳолатро маъмури имтиҳон дар протоколи рафти имтиҳон қайд менамояд. довталаби бо маводи ёрирасон ба даст афтода аз синфхонаи имтиҳон хориҷ карда мешавад. мувофиқи дастури иҷрои тест дар синфхонаи имтиҳонӣ маъмури имтиҳон аз рафти имтиҳон довталабонро хабардор намуда, дар тахтаи синф вақти боқимондаро барои имтиҳон менависад. варақҳои ҷавобҳоро ба маъмури имтиҳон месупорад. маъмури имтиҳон ҳангоми қабули варақаи ҷавобҳои довталабон ба чунин қисматҳои зарурии варақи ҷавобҳои ҳар як довталаб диққати ҷиддӣ медиҳад. ҳар як довталаб дар протоколи рафти имтиҳон дар паҳлӯи ному насаби худ имзо мегузорад. довталаб пас аз супоридани варақаи ҷавобҳо ва имзо гузоштан дар протоколи рафти имтиҳон бо худ китобчаи тест ва ашёро, ки дар мези иловагӣ гузошта шуда буд, гирифта синфхонаи имтиҳонро тарк менамояд.
маъмури имтиҳон дар ҳузури на кам аз 3 нафар варақҳои ҷавобҳои ҷамъовардашударо ҳисоб карда ба секюрпаки нав мегузорад ва бо ёрии довталабон секюрпакро маҳкам менамояд. довталабони азиз, бо ҳамин имтиҳон ба анҷом расид, ба шумо муваффақияту хоҳоне метавонед баромада равед. сипас